Hola amigos, hoy vamos a hablar de la mejor alternativa que hay a los toldos aburridos de toda la vida, las velas de sombra. Lo primero a tener en cuenta es que hay dos tipos fundamentales de velas de sombra, permeables e impermeables a la lluvia. Es una opción muy barata, muy fácil de instalar y que ofrece un resultado estético fabuloso. Sea cual sea el espacio exterior de que dispones, es una solución perfecta. Ya sea una terraza, um pátio, um balcão, encaja perfeitamente em qualquer espaço. Em este caso, hemos optado por velas permeables, es decir, que deja passar a lluvia por duas razões fundamentais. A primeira delas é que são muito mais resistentes que as velas impermeables. A segunda razão es que al permitir el paso del agua, esta nunca se va a acumular en tus velas. Es decir, al utilizar velas permeables, podrás dar el ángulo de inclinación que quieras. Da igual que las coloques en horizontal o inclinadas, nunca van a retener el agua. Un peligro que sí podía ocurrir con las impermeables. Como já hemos dicho, o preço de las velas de sombra em comparação com os toldos tradicionais é ridículo. Por exemplo, a vela branca que veis a minha espalda mide em seu lado mais largo 7 metros e tão solo custou 50 euros. Se a isso le añades o preço de los herrajes que há que utilizar para instalá-la, o custo final de la vela é mínimo, tendo em conta a grande superfície de sombra que produz. Estas velas impedem o passo de los raios UVA hasta em 90%. De la mesma maneira, reduz a temperatura de la superfície que protege hasta em 15 grados. O material del que estão hechas as velas permeables é um poliéster de altíssima resistência, tanto ao desgarro como à la decoloração. Para que os deis conta de la enorme fiabilidade deste tecido plástico, queria mostrar-vos este exemplo onde hemos enganchado este tensor diretamente à la vela. Todas essas velas de sombra dispõem em suas esquinas de umas anilhas metálicas. E em essas anilhas é onde se engancha o herraje para sua instalação. Pero, para que os deis conta de la resistência que tem este material, aunque enganchemos um tensor diretamente à la tela, esta não se rasga incluso em condições de vientos fortes. Aqui temos outro exemplo de los herrajes básicos que hemos utilizado para esta instalação. Unos pernos de expansão com gancho diretamente a la pared e unos mosquetones para asegurar el anclaje. Procurad que los herrajes sean de acero inoxidable e no de alumínio. Los de alumínio oferecem pouca resistência em caso de vientos fortes. Podeis ver como hemos compensado a baixa altura deste muro com uns perfiles de alumínio. Em um lado do perfil, hemos conectado o herraje que vai diretamente ao cable de la vela.
En el otro lado del perfil hemos conectado otro tensor con su correspondiente cable. Este segundo cable actúa como contrafuerte y evita que la tensión de la lona dobre el perfil. Está claro que estas velas ofrecen una estupenda protección para el exterior y el interior de tu casa. Pero como enamorados que somos de la jardinería, no imagináis lo que ayudan para proteger nuestras plantas del exceso de sol. En el caso de la composición de macetas que tenemos aquí, está ubicada en la zona que más horas de sol recibe al día. E se não fora por la ayuda de essas estupendas velas, muitas de estas plantas não resistiriam ao excesso de radiação solar. Todas as velas que os hemos mostrado em este vídeo han sido adquiridas em Amazon. E como já hemos comentado anteriormente, a uns preços imbatíveis. Uma vez instaladas, a limpeza de estas velas é muito sencilla. A porosidade do tecido permite que com um mangueiraço podamos limpar ambas caras. Si os ha gustado el vídeo, regaladnos un like, suscribíos al canal y si tenéis alguna duda, intentaremos resolverla. Adiós!